dani aindanga shetani ma anala grupo mumebe na alhalul betu beya fa amin setan jawya adaundo yata muslimo liye ben kuto walla pare ka kuke la dunya tinene lakira tinebe damin setan man na nyambaso minila aha fongolon ko na be women ninkila la délégation na sallallahu alayhi wa sallam iblis fananga délégation le kile ye iblis la délégation lo na tanto kono milite sadadi la ite la moy le telafla moy la moy iblis la groupe molo wallahi anu muslim wala nga hakilo tubaje manka jabu masalbe dun laka jabu ngatu man kon don roge folo kila don ko assalam qabla kalam alon nan ngawlo wangi otoko ala dana intanga setan ma na al halul beto barakanin dia mo fula toba la min warta tolu bet moro li bijam manna to kuma fola ni kan ta problème so ulo ko yanyo yadu moy tankani no kan ngaman sotentu min kilimba ya ta mansayala akilimba ya ta pouvoirola akilimba ya ta bunyala ni sembo ni no min buka kudeta kampanya buka kemiye carte buka fayaye wayati na dahata kamo duku nan na partiyo bata minna fatala aman dimba ya soto aman fami soto parantabu jalla wa ala manso min kilimba ya ta alo kolbel anata kilimba ya dafon dadala ani marola bara ni maranyala momo ibente nyama yake wanyama wo manso ngaten nego karima nyana kelata na manke wanyama tanola bekela balfan somi ya lonko atale afontola al hayyu qabla kulli hayy mimbe balurin jannim balu fembe balu nenel al hayyu muhyi kulli hayy abe balurin akabalu fon be balundi be hakilo tuat momo balu kan ini mansolo bitaka mimbe rukote ibukaje anyabela ila kumakum odanga hakilo attention bala al hayy mumitu kulli hayy atabe balula mina balula be fala lola be lala la ilaha illa allah moro banjeta ako min tata obukana sanfo jere diale ke mutaje bukana ban walla hani ibe sino la sino min kuninti je wala ne manna kumbo be wala nga hagiro barami ya fontola al hayy ba'da kulli hayyin mimina balula be la fakola attention min bi jayna be do kula ibitay batula jam mbe nyoke tala karisa bandala la kombiler tala karite tala palaso to karite ala la ronta karite ala bunkono kala la musota monyo keta mimbera atale mina be ketala otonibe mo ketala hakilo dolle be ketala Allahu akbar bilinga tendo alo nemo lukan me manso mina mansia buka yelama ka kunun ala bilizebe farene bi crise mondiale le biye ala mo soto détourner buka ke minna manso tunda kono ngada likizo ni nemola ayake jomba majahangola hukumono biliko jomba jonyima sallallahu alaihi wasallam itali atulakum ala ntere musirifu lati alfone nasirifu yara ko netir jahangol ndere mu jahanga sirifu lati kila mi alongo sallallahu alaihi wasallam ay karawno bet abuka safiya man siro sute fasaro metale kano munadna makente munadna makete munadna maje kare kano
mkwano suti yo hani kai na ko ala korra kono ajiba la bintande men kan yo ke ba mati kasitiji nanyal wote kasije alnani e kewbul alfo yalon tata e karla kanun tete fanna make ma tenin kene bato anenga depensol siani nyoti anenga lasol siani nyoti inya min sima inya lawot nakumante alfa kulunte atam dal ngafanya wala tasatiu bayna nisai bal fala tamilu ala adama di ulo ako altano la moko hanna alla fita katire musol tema altano la ala ka altano la kewdo tan alda nada nte jen sa problem ako hani bar min jawyata doron ala kana jenke jenko be dawna hani tama ya be ale be jenkerin ba dol bi ta waltano la bunyi dilati gon kana jema manka ja kumas ngesi no la kunen kan doron oto kanole importance o itan imaje jalo ko alkonik kano min fa o manji fa wallahi fa kuta ale akanule bara ala alo nala sahibu wala nala sekendol tala al kom suba sita fanoket kawandira dol la bijan lafta kele kele annum han marso ni ko classico abuka feya fannin ke dara mo classico al falla contandro min be diaring abe serarin kata min muske o sero diar moro nala jama senon be yole lang ndel kunde unnen kolmo kono ko kasindi baadi muduma kolla jahankolu abelam tu bari kontoro nyimbilen kasa kawru moro doko babi jang ni wolom fadli mata Sheikh Muhammadul Mukhtar jara sudukun kake akarane ona ayata khalifa ba akarane ona hanan kabi jara sudukun jahanin karamba ya beto ya bebi jambi bum bebenta iko assalamu alaikum sangadun ko gon alinjo mama assalamu alaikum nenu nakumol mandiale ngami korolan alko aletan tolo jumale annabiyul mustafa sallallahu alaihi wasallam mi ya longo alal folo tantol loaye ya loaye ale ya loaye malo ya matora kuresni hasimi na meta dim biraji ta jido bantale jidla to man nata duniya yiri wando la nin kamo ya yiri wandal hekkat ba wolbe kere kadija ke biray kewo soto ke ya timmo bantale fenfen nata inata kala mission de continue Fatima fa biray fa so fa ko bat mete beti atala manka ja kuma sai kan so jisi ta khair inta ma kuma sai Allahu akbar alaka maulido bari maulido bebe ti ala han tantan kosila nay tantolo kilay anyante wolo afana bunya tale bar wa gurbo mili fonto la ko salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam abarak alayki alaka mintent jazida khairan ali al fonto la as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam binin gambia fo tamba fo jine bisawo fo lajine dawda dola jarte biye fo tubaru ando hani be parisa sivur no internet de ko hani kana ma be kan jato batandi kilay wow tan patron mi alon ko dina do ko kena yejo ita fon ka jaxal ngay be ke wati juma manka ja commencé be mbalo kanyen la ni kan sarze aita e ba premier le deuxième moduni ngata DJ ni tami khorodi la lante yam fonyo kaatu ngoto ni nyata nyaawnya soforo ka samba nyille mo fanna essence o aita iba deuxième le troisième moduni ngata a oto ni ka tere ya fe katre mo la kan ni me koroti na ngam fonyo salli ala babin naim na mo stane se akan ko take salli ala babin naim ali al fonto la allahumma sallu minna ala la kelu mako kutudun kelu yala ke yata kutudun ima sa ni musol ka inde ma je kadu
salli ala babin naimi anu kuto mambetia bara dolla kutudu ya fisa fanu dunna dol milli tawta do ya filika salli ala babin naimi ya kasekul karim la baytol banke mam dara landa farso mamor anta sali dimba salli ala babin naimi fama salihu fama muntaka fama murtada fama salli ala babin naimi ya yelma dika bondara dimba ya kono 7 8 mois ama futu musige ama dinja ama talbeje akoma agresseur yake man dictateur yake man violence ke man luati na man ke fendi fani ndiro nyi wala ko mission sallallahu salli ala babin naimi qusuri khalat wala ahlu anni tafarraqat limadhi allazi anhu almadihu qasiru salli ala babin naimi tuwabul qatata yambo ndina bunja wala ko ya kense ya ndintije salli ala babin naimi man wala yenna dimba ya jensendi man serin falluje ma kenyalo man mustafa je ma kenyalo man futu muske man talibi dan man kuke mo salli ala babin naimi man ke fendi fokke otento mi mukilati mi alati atendo sendi nyaonya mukundina telma ko fuma salli ala babin naimi ila ko sallallahu alaihi wasallam handa to be si da kala masallo ganin ga tentu abe ko ba fan kaso nin kunona ta ya da fan do ba fan kaso kuna tata amma fembo ya fara da fa kun da man fan kaso yinkan salli ala babin naimi wa kono wa ala kewli mamul dan fenna di maniani salo ko la nar qur'ano ko la fa salatu salli ala babin naimi kadim ko mari on be danila yenne moni kiso jindi moma mi ala tele nemo bulla to mi la ka dunya nemo bela ani la tele nemo be wa ala masallu mutawai zaka siratul mustaqim wa kira sallallahu alaihi wasallam atele autoroute min be tilindin sans contrôle atele mot محمد خير العليم ولا صلى الله عليه وسلم يقوم محمد دافع البيت في سمانتي كيكوندا مسكوندا ملتمد على ملمنا وآله وسلم وعلى آله لو أن يسلكن دو تلالو مدال كيسو فنام كونتيني مونيا مانجا صلي على إز العربي وعلى ميدان لا نموني كيسو كي عربو البيمو بونيا رونا مو فورلوما وزاق كاسف القربي وكي ولم كيلاتي أتلقى problemo البيل دي مولكان دنيا نلا كلام وزاق رافع الرتبي كيلا صلى الله عليه وسلم أتلقى درجة وشيكة بيتي أتلقى توفو سيات بيتي أتلقى قوة ورطة بيتي دافن كندا تو وصحبه وسلم بليات الدرجة وكاويا منجل جو التنجم من دون درجة كجلول الفينانسي الكوما مالتنجم صلي على الماء الوكيل ميدان لا نيمو نكيسو أكيد يوم مي يالون كمان جي مويسياكا صلي على الماء الوكيل ماما يقول كسياكا صلي على الماء الوكيل دافون بي في زمانتي نيمو نكيسو كجوم مي يالون كو أتلقى مولا كوكرو الإفاسي أتلقى جلمباتو إفاسي نمبانكو كان مأتر جاتا مويت نهالا والمتوكل الكفيل أتلم دموت مني ديالا دنيا لايكرا سيوسا قاتل لنا منا لنجاوبا لنا من سلا ورتا مومو إلا تفننا ناونا مومو نكي يا كورتورا دون ولا كورتورا ينفع فاتتا قائدنا إلى السبيل أتلم تلبي سامبركا أورينتي سلم بتلندي وآله وسلم أنا آلو ليكيسو جيدا مكوتا كناتا صلي على بحر البهور ميدالا نيمو نكيسو كبال باما نيوليو البيبي دندي منا يأتامي مولو ليس الإداسة في الصدور يا ولا جاتو ما تلتي مية بان على نين دينوتو نينا جاكارلوتا إبالا نين فم بنتبي وكيا علي أتلا ولا سونكلام نافي الصفا بدر البدور من جمع سياكم نافي الصفا بدر البدور بيبي دافون الخنو أتلقى ويلندي كان كارو لا كارو ما تلت وصحبه أنا لا وسلم سايبولو يكيسو جيدا استوب نسونا كجا جزيتم خيرا بركة ماما كندو problem tiji bani muslimolu kila sotoron kola batanya tabandale bal yaron sano katara mobulla man sano la nafalon fay kanam kila sotoron kola kunna kuya nyanta bandale sallallahu alaihi wasallam
parce que atala solution de dunia de lakira wi sami ya lonko ni adundi buka rofise ka murundi kan kila ko dorona moti sallallahu alaihi wasallam ana to rabeka kunyo sallallahu alaihi wasallam muslimo sa salo do ka mamuta isa sun do ka mamuta isa wirdo do ka mamuta isa duzo suto do fange na filo da mamuta salatu ya wanyandi hani kuriya to konte ala yake walati promotion min mati abuka tinya salatu dorano mbaro ko ni yalla han sajji tele ka kina kamuta bare sajji mutale ka ni sajji mutale wala fran fisi ade sajji mutabalot bara abuka murundi ibada na minna ko salatu mkubara tanikira kano afoma senga kan sahiboli akoni la lu sita mo follow ni mo la mo belo ta ale audite ka kiti o ka konti wo ke mimbe tilindi akosa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kunna dio lu bulbalan ko la alta arjanna ngaljo alla barola maralam ko la alta jahannama ngaljo alla barola mammo toni mo man toni yake fonna setu ala tilindi baraka kila kano be dasalen min jalbala bi jambi waro be faala le tayele daw ko nango yalla me kila ko mo fo wallahi akoni waketa wokunna ko ko ne saje ala sinalo asaba karsa he nde ba hambe tan manana wakede kedi ba kede musuti ba baraba kede molle tay kila la ko santiro soto milbala ajamile kila la ko sentir dunia kila kanobe sonno moto ajabte kula ujon sifa la sekili kafoko no ni na da pour mole kumo moy anisa do record ayela baro itandile na fla kam tan tableto be bulo ko na wala la portable kadum femba momo secret be la portable ko na malaf moy millo ngo waaw say maje kele portable koto bala musola portable koto bala lanna ya band karamota koto bala talibota koto bala fata koto bala diunta koto bala kotota koto bala dokota koto bala mo buka song do yele koto lo yana mi yasa akhir zamanun nanat kila sallallahu alaihi wasallam asad ma yujad fi akhir zaman fembe soto koli harun ibani soto jamal lawa min soto koli al fon be dirham halalin aw akun yuthaq bi halala kodo jamal lawa min soto koli al fon be halala kodo ni ajira mutado ma soto nyani oni nenga do bije ni soto nyala mafu ka muta mo bayte bulo fon tidina wallahi jamal lawa min soto koli al fon beti halala kodo anin baadi mo bella la minna wana kan ko suba ka bangi al aqriba humul aqrab momo jama ikoto sinna itinyala ijaw kumba kana muta janati si unkotolo al aqriba humul aqrab ke balle karam ila rabu kam moy ngi wa al aqriba humul aqrab isuti amol wala mo buntalo di keking nini be ko he alhamdulillah ta ke ngale tan bilinga so na kabilo tan nyona mawanya ulfa kana ko yala wolta no kanyo so fa nyonya parce que bin setane ko makumo na ta fudo di musukunda la dita ko makumo eka musole je kwebe mola to nyafla ka vi ya masi udeteninte alnasi ta kuma tafanya kuma fa min garawo toti al hakka Allahu akbar wajen sifa nani ala dinda ruko da ala kukunu litan nala afon ya jalo kat ni mun fona tin na katije imalan nafana nda fona mun de ko ha ibadu na nyoto yedde mun fay bulo le kunde ko ba ko woyinja ko ide ke dole be nim ka foko bi mala fa kuma mun min ba fundo tora e kano ala hakki kella kan musolta ni ko ni yediya wallahi hani to nyala arabul qul law sada lahu lama ihtaja an-nas ila al-adl wal qanun nin kano kunti ya tay be nya ton ko ya molta solar tilingu ni luama tilingu ay ababul janna luwa al ku babul ji
bar alnya silan nal kemira alalla alnya silan nal hakilo be sama konti bola kan wala na toujours kake attention bar alka kano posé adama dingu dato ninga ala bon nin nyato ngate kije tidinte sotla nun luata tamal sarente tamal men jati do nina di sadi wuma baraka sise muso di mbara nina di sadi wuma bari ina ni na bintulam sekur bo lunta mbabe mburu jam ila lunta bante la lunta na aw buru karam do bi jam haja jimbo nga konto way aha ala safa ide nyesu tura nya misano nga bondi publico ekran ba do dunia be yaje bataji nyesu tura nga bondi jam na cewo dole be ka fa rasul sallallahu alaihi wasallam mola kanoje sonde moto nta dungola ko be mburu nya min ta kanoje na jonkine sonde moto nga halak ni mutia ko di haramu alaihinna ya nak mante baraka me nyawni konda min kan konda ko do mo kende ba mo kende ba alenda barokunda mashallah mo kendo la fina bilen iblis ay hasidi akude na radi talibul lala bari ne minje ata nyawna kairo kadiyaye aka titara nyawna fonti ale wutan kamal afanya albe yan kan kroni wirdo bela hadisi ya kude be tan la bulida bunko parce que be ko ate fo be ko ate ita ala foro ka ita ndiro ke daha kawndi mammo daraja kalo ka fute mammo daraja alfal jamono micro te keri nyimbe wol mansur camera mansur mando la photo de soko de video bay to be fo la fo faw me bala histoire ñol fo mbi mol karmatu anyal bi mol la mol be to sif wo mol la sona talbo nyanta men karana wol be ala la bulu ni no communiquer ta bant oto ala safo jon sifa he wakila kanu be sonno moto wayatna yamfuta ta arjan wajina ni sai bolo kacha kan annahu bakaru wa annahu khairul khalqillah abaraka shukran jazakallahu khairan ako sai bole ko nabira ibrahim lakiralum atara palaso ala mimbaru ala namadula abe buluba karola aljanna siloka nda skira sallallahu alaihi wasallam nda la palaso nan namadula nan mimbaro abe mara karola jahannama siloka kai wow ite de fisiata sayna ibrahim ati bulba la fisiata marati pourquoi ibrahim la palaso be bulba la tebe marala kuresi ale molte kidint wallahi ni molte kidint ite amu ndel momo ni ko be alqabe lo sumo dara jahannama siloka ba alheje manko ala ne batu kama dukara njam fani jele fere atajibi jahannama siloka amtalo lawo akatonya ako mi yad nan dafa mo swazi katana jahannama siloka nim kamala mbe man to dojira malaiko ya nyafu ya banyi ndi yantandila abesiara den ko na jama bije balbi ni lakiral botara yo ponye ya sidi kenila fonna fantani moro botani mangel say mole mo ba ke nden ka bara filgal shona safi moro ba ko na waliyo mo kunta kono bulo fanke da wonde musolla ima bi ne waliyo la karama fodo ya aka tie ku ka fata keno ha mo min mam foroya kar mo min fo ita fo na tare wala ka doji ko ni non c'est pour moi seulement yani ko dolbe keni wonne men wonni muso fati da ta lalela anda ki asutota ke barkan ta wallahi sai o karamo mallaf kala kuma barka jale gema adin ke karamo salim sawa kunda fone a banke nyala ko to din kanko dadin ata yalo ako din ke ko le sititama di musol lota yo ka no nyota di musol faji grate alna mo talibo le fembe ke wala triata nani laslo ni len tasbiol ni asika alma ke karbar ko mi bala so barko kan wa barko nyalo ni to nya asika hay kudo bi wal triata wuti we min gake amin gake tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wala kumma wala tusaluna ala ko mil tambite ye min ke wol mi tati ala fana mil bijani mil mina mo ye min ke wol mi tati we problem akana ta moro ya tra moro be funyaniuna aye boyala tira soka mo nyanta mo lan ngalade ya ko rajalo ni ke lamoy ako mo lo ye mo lo subulon na subolo bal kele no la kele lo nyanto ye kele lo bar mo lo na mo lo mo kalon ne wala mo bo nyawto
moya be ko nyim portable be mbulu nyami sinu abi yele original obije ile zikal tekilinde le memoire tekilinde ibe d'accord wala ko waaw matériel au fond local obije original obije moy minda ale minda e ko beki ya ñu firbanti abalati abokumbola ako wala ifani Mamadou docteur Mohamed Salim jama moro kan ni mimbola na jambe yalo ako wala tan kibaro fo moro e bunko kaya ta Salim na ba be kasida sabla min dum fati musodi musole futu wala musole futu ke ngaybe la bugo din si bas andre san andre de paso meeting mala tendente hey hanga me kabe musinyo la ni watu badro mona beji hanga na telefono tanga vocal ol tare fo e kina telephone control e ko futu mona be telefono ko futu jet buolul boppam moy ligente portable cekkeram ala disi sayon tenen na len jigende jonge harama wax le lan moy jogen du ay fer ak ay ciuray noppina ana andi parena bul genne togna ana ren bi parena ana lal bi lalna ana ciuray bi talna mu je on point on trait waaw waaye di tiital waaw man rek si jeeg man xale bu ndaw laa namu ma dara am na ku la gën a doon xale man rek si jeeg bulal bet jam la ñal bi soo ko ne lan demi dindiw bulal bet jam la ñal bet jam la jaatu bi be rakkage ñana malbal di wulo be siyaade handi ni mele ne jam jaape baate faate ni ngi futula ni ke kadu nyola bungo fo mo la kabone ko kana la musobe nyola futu na faade parce que jankol dol ku ya arranger message do mo makalam atel ko futu ko kala mi kata bo lu jere felma andre sanayna andre toro mbene mungo ndi ku ya mija ndafale alata ndi setan ma fi ko ba fala amna kila nyini na ken ibololo ni software wa mo ba muso dépense la ba fait fala ba domor la konda si mandaso wona no se mata hagel ka ba software la ko sia ene ma nyi samu sai mo la attention ako moro bata nare moro ga Salim ibe mun kasira aka baba mandin keso jomben ketala jomben na kitabol ketala alanga kebal dibe we moro ka wodoro inya fiti kibano mo dala fa yonka aka Salim kon nam den ka gema be dindal yenna indel ka ba unde atala temo lo koyta nyinde diga min ba be cele le senyi di wul tema bin ke ba atala kasila bunta no wala teraso ka winda ka mun ke de mun kasila aka baba mandin keso jomben ketala jomben na kitabol tala ako doro bital bo se safe widi kilindiro hajo manki me safe la fo mani anin naso ni man nas jaman safe di aziki aketa fembe mo bala man million ala doro na yalon min diata ala niyo to wala triat sombe réseau triat nyami sansa yemo la numéro composé america sansa la portable sonné joni ala temal triat wot wallahi abanda ako bin ke bana wada la fayo den ka ba koyo min be dundala aka yenen den ka ba koyo ntani altala temolo koy tanint ngala no woni buso bulo muta almam jamal ta hande kala so ko mamadu ma almam dal tanol ko elmam tu ko almam ko mo fen tan do ko de an ba moto fo wala almam dal bi ja wolta ne ko almam be kam de be tel ma moto mo ga moto wala almam jamal ta hande kala wallahi wono ke baba da noro malata bala witta adunda kun kon abesa la kam fa waddu amri arumul afwa ya samad ilayka ya hayyu ya qayyum ya ahad nyin kamala min banki fundo bata man la fi je banki fundo bata min be jamu min ka asire o be kelele dinke ko buru fatan nin fe nasi mandi safe mandi talibo do ngam fondibe mo ke kile hajo ka fa 50 milo kin 100 milo 100 euro fenke habe ay sala ni kay he me ala sala kram habe ke na me da ko ha moro man kuje de he ka be cari ala ni ko ni tani ni nangam faranchina
Abefo, iseula. Abefo, isake. Abefo, ndibaya ntombe la fo. Je vois Seigneur, Maje vai senia. Je vois Seigneur. Vois Seigneur. Ojo Talbo la dilame. kila nari nkola nko patanya ntabanna kunna kuya nyantabanna sallallahu alaihi wasallam ano hakikatu muhammadiyya fongalon ko man najang ano bukalon karamuna kita bukalon karamuna de nyalo sira kitabo betanka kila kalon alanya silawoni alabatu wala yafuta ala motu moneta kalon jumala muhammad sallallahu alaihi wasallam parce que atale ala nin jonglu tema ni nyande taadi le dorom itibala nabi jumala muhammad sallallahu alaihi wasallam wana nabi boti yoko minan nuri ma bainal anami musawwar a originalo ala secret a kullo norolem mimma ji hakkan no nata kunnan ali ajibele minsa kumoluto sena wakar asanomo no mindala majani sena Umar wanyama sena Usman wanyama sena Ali wanyama na Khadija wanyama na Aisha wanyama na Hafsa wanyama na Maria wanyama ini to malbe isanomo mindala anoro mejani ali noro kanyandi wo konto mo dozolama ayola nati mo yakono Allahu akbar abaraka ila kumodiat sekolo kadim ko dafon le nyinin diroke dafon bebi de ko ka fisa mante ya nyinin dole am ta kodole mu dole am ta wulunya nyim malamu dole am ta saya konkono mu terkari dole am ta bay nyim malamu dole am musinyi mafutu wala mu dole am ta kenyi mafutu wala mu ako hani mende aje ko fisa mante ya original o minte banna abe kila le wala nan tata je Allahu akbar ako jim mol bal mu mebe ni wali yol be gradi bal la soda ha ba mi